Mao ni ang mga nagtrabaho sa komunidad anak. So mangutana ko nimo karon kung kinsa ni og unsa ang ilang mga ngan ha. So mao ni mga helper or katabang. Remember. So question number 1. Tigmentinar sa kalinaw o kahapsay sa katilingban. Pulis. Mulaban sa tawong walay sala. Abogado. Magpalupad og eroplano. Piloto. Mutabang sa doktor sa pag-atiman sa mga masakiton. Nurse. Mupatay sa sunog. Bombero. Magtinda og bisan unsang produkto. Tendero. Tendera. Very good. Maghimo og plano sa balay o building. Engineer. Mag-atiman sa ngipon sa mga tawo. Dentista. Very good. Katabang sa pagtukod og balay. Pandak. Magpalupad og eroplano. Piloto. Kane. Modelo sa pagpaugnat sa kusog. Basketball player. Very good. Magtahi og sinina. Sistal. Ano si sistal? You forget. Kalimot ka, no? Yup. Tre. Kinsa gani ang magtahi og sinina? Sastre. Timan ina ha. Sastre. Magtaod og mga electrical wirings. Kadtong igsuon gani na. Wires. Ha? Dili oy. Electric wires. Di, mao lagi pangutana. Magtaod og electrical wirings. Kinsaon man? Yan. Kinsaon? Electrician. Electrician. Magtaod og electrical wirings. Electrician. Kana bang mga suga, ana? Magtahi og sinina. Sastre. Timan ina. Kaduha na nanahog ipangutana nimo. Naghatag og mga impormasyon sa mga panghitabo. Dali na. Pagtarong lagi. Naghatag og mga impormasyon sa mga panghitabo. Like for example, kanang magbalita sila, ang uban, writer, Nathan. Journalist. Tulo na ha, tulo na. Tiglingaw sa mga tawo. Dancer o kanang singer. Mag-ayo sa mga gubang sakyanan. Makalimot man dyan. Basaha basahan ng unom kabok din ha. Kay wa ka siguro nagbasa na ganina. Basaha. Basaha lagi. Basaha. Electrician. Unsa? Tarungag basa. Mali. Unsa? Electrician. Mekaniko. Uy, basaha kung unsa ang trabaho sa electrician. Dili kay title ra. Magtuod og mga electrical wirings. Mekaniko. Mag-ayo sa mga gubang sakyanan. Sastre. I-pronounce tarong. I-pronounce. Sastre. Magtahe og sinina. Singer o dancer. Tiglingaw sa mga tao. Basketball player.
modulo modelo sa pagpaugnat sa kusog. Journalist maghatag og mga impormasyon sa mga panghitabo. Okay.